Mas yung panahon, di ba na? Magulta na kita. Actually, most sa patuloy is nakita na ta throughout this week sa ito mga Bible study, sa ito mga discipleship, and even sa mga anak, we still visit, minawag yung punta with each other, and that's a trademark sa ito din. And nindot ka na feeling. I know some of us this week having siguro na yung mga kipangagyan na mga butang na bugar, and some of us siguro have a victorious week. So before tayo mag-start, I would like to siguro ask 1 to 2 kung may mga gusto mong pasalamat sa unsay ibuhat sa Ginoo sa tuwa kami. So na lang siguro na ako lang. So ako pasalamat ko sa Ginoo, first of all is nakitabo sa among family recently lang. Sulugan mi sa among minabalay. It was a very kanang murag shocking kay after sa fellowship pagagabi happy kayo ikan sa fellowship pag-abot sa balay naday kanang news na nato na hitabo, and thank God kay walay napahama, walay na angol na kinabuhi because before the fire nagkuan siya nakita ko nakagawas ako mga igsoon, and si Mary si GB is with us sa fellowship. Actually, kung wala na tayo itong fellowship, most likely, wala na po akong mangod akong mga pag-umangod karami. And natin pa nang katuyuan sa mga pangitabo, and ang event, ang fellowship, grabe ang mga na-learn nato kapatid mo. Okay, it's a joint fellowship, ang mga married women, pero ang married men, ang benefit po nato kaya tapok mi, and daghan kayo mi ato, makalingaw kayo na parang tapok. And also, appreciate kayo na ako ang mga tabang sa itong mga brethren sa simbahan. Kay masig ikapoy, pagkabalo ato na yung mga bantaw ni Akto dayon na habang na hatag sa payo ng tabang na kailangan kanina. So, I appreciate kayo na ako na in behalf sa akong family. I would like to thank you, Ibook Family Secretary, for this act of love sa among pamilya. Thank you, Lord. And anyone na microphone kay Chini. One or two? Pero dili oy pasalamat jud ko, Lord, thank you kaayo kay na ako karon. Kay usually pag wala na sila sa wala na ko kay wala ko sakyanan lagi. Ya maano ko nga muli wala ko kasakyan ana mo na mag-sitting pud ko mag-attend og prayer meeting. Pero kabalo gid sila na gusto nila kaayo mag-attend ang prayer meeting. So karon nalipay ko kay na sila James na nakasakay ni si Lisa to kay Doc John nakasakay kay nabigatuan ka ganina nagsaway ko sa ilaha, praise the Lord, kay ano sila ka family nag dinner nakauban ko. Thank you po kay sa tibuok na semana, iyan po gigay karon nga week sa akong mga decision making, sa akong mga plans. Ambot, basta lang kayo pasalamatan sa kailangan sa pagbata palandaan sa buntag, grabe lang pasalamat sa mayong lawas sa kusog sa adlaw-adlaw. Wala lang, thank you Lord. Amen. Thank you, Ate Ruth. Tignan mo yung nabantay na bago itong sitting arrangement. I don't know sa ikuha ni Pastor John Annie, pero dito siya. Bangay na. So, anyone, additional na pasalamat before the welcome, Willie Church, Ate Lauren, Carmi. Ask her. Maayong gabi sa tanan. Dagan kita pasalamat sa Ginoo. Nang si manahan dagan kita mga events. Unya nindot kayo mga nahitabo. Una dito sa balay, ipay kayo ni dagan kayo ngadto. Nya
don't know kung nalipay po ba mo. Sigurado po dyan, siguro po na nalipay mo. Sigurado po. Oh. Yeah. Street yun, Miyerkules, Bible study, gahapon, Pastor Paul, ating nilutan na itabo dito, hilong sa ng tao. Masa daghan kay kong ipasalamatan gabi kay video na kulbaan po ko kay amin akong padulong si Pastor Paul sa election. Kulbaan po ko kay na-mention magod diya nga tantanan dautan anak ba niya na-mention pag yun nga kanang gihimo ninyo diya nga seniors prayer diya sa gym dili na mao na-mention pag yun ang gym loko ko kay amin ako kung ano ba diretso siya so di pa kay ko niya kung manigwali ni sorry ko gamay niya mao lang niya po ng mga tao na nalindog tulala sila ba na na-shock siya ba kay si Pastor Paul pati si Singit wag yun galang-alang wag yun niya siguro namisto sila kay gamit nga libro Old Testament hindi bila common so pasalamat ko sa Ginoo kay nagamit na sa tambetan dito hinay na po tagkuhan dito hindi lang po tamampo nga na po'y mamatay kay para nakapenetrate so dako din kayo magpasalamat sa Ginoo na matong ginahandom na mo ni Lord na kung magsugod daw ang Bible School Bismillah man ta amen Bismillah po daw sila ayaw kay kuhan sila kay para wala na ilalim sa balay ba puro na ta pastora so kana lang no daghang salamat sa Ginoo daghang salamat kay Richard and grabe we are so blessed na tagaan ito mga pastor diri life of Pastor John and Pastor Paul ang focus sa ilang pagwali is ang gospel of John and maka-attest ka na kay my family nakatungog sila sa tulong during sa week sa pagpapa and sometimes ginagamit sa Ginoo ang mga butang na sakit as an avenue para ma-share ang gospel sa tanang tao. So, before na mag-start karong gabi na sa prayer meeting, I would like to request everyone to pause for a while, or 1 to 2 minutes. Before na mag-start, yun ang Ginoo na dili mahimong ng perfect ang atong pag-worship sa iya kung natin mga sala na atong itagagawas sa mga kasing-kasing. And according to 1 John 1:9, diba na, confess ato atong sin kaniya, He is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all unrighteousness. And ang iyon ako si Brother Russell sa confession, para sa confession prayer. Thank you. Heavenly Father, Lord, we are so blessed, O God, sa another Friday night. Hindi kami matatapog for our prayer meeting. Thank you for this privilege, O God, kundi among masugid ang mga kasalanan niya sa inyo. Thank you for the grace, for the mercy, for the gift of salvation. Salamat ining tanan, Lord. Now pa, Lord, na among
mga pag-ambog tunay imong nadungog. Hinaot pa Lord nga, ang tanan nga makababag Lord sa mga fellowship nga sa mo kaning kuhaon kini. Just cleanse us of our unrighteousness, O God. And we stand before you tonight, nga ang amuang prayer meeting dili mahimong kawang diya sa mga tubangan ng Diyos. Hinaot pa Lord nga kining among prayer meeting, mapasidunggan ka, ma-exalt imong ngalan o Diyos, kung pinaagi sa pulong among malubog, Lord, mag-glorify ka. Lord, sa mga kaigsunan nga, dayon Padre, I pray, Lord, ikaw mag-protect, mag-guide ka nila, O Diyos, na maabot sila din na safe. And I pray, Lord, as we continue sa mga mabuluhan tonight, ikaw magpapataliwala. Dalaygod ko, Lord, sa ulay katapusan. Kanandong may kanimo lamang, O Diyos, among pag-abot o pasalamat, pinag sa kuhinalan ni Ganong Isus, ang mga tuwa ng among luwas. Amen. Amen. Ginawag ang Manila Tanan as hatag na ko ang microphone kay Chi para i-lead ka sa ito ang worship. Kindly open your book on page 105. Now sing the song, Open My Eyes That I May See. He
Thank you, Lord, for opening our eyes, our mouth, our ears. Pwede tayong maglingkod na? As we start our pulang na i-share sa ni Pastor Paul na, we will pray. I call you Pastor Paul. Pastor Paul. Salamat po, Alex. May gabi na. May gabi karon pamalandong na usab kita sa pulong sa Dios, and padayon ta sa ato ang pagtuon about the names of God in the Bible, most especially ang kita nato sa Old Testament. Ang pangalan sa Dios nga ato ang paghisyutan karon would be something ganina ra ko sigkuan. Mangimbarot, naulaw. And there's a reason for this. This is the most revered name sa Ginoo. Pero wala ko sa level nga kanang ingani day dapat nga pagtahod, di ba? And explain ako sa inyo why nganong ingana ko ang ginabati karon. But if you have your Bibles with you, please open it with me in Exodus chapter 3. This has been one of the many passages nga tuang nahisgutan na pud kaniadto, but right now we will focus more on the name of God that has been revealed in this chapter, Exodus chapter 3, verses 1 to 15. Mao na ni ang higayon nga si Moses, after 40 years dito sa Midian as a shepherd, God has appeared himself ngadto kaniya. Exodus chapter 3. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, out of thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. And I am come down to deliver them out of the hand of Egyptians, and to bring them out of the land into a good land, and a large, and to a land flowing with milk and honey, and to the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppress them. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee when thou hast brought forth the people out of Egypt. Ye shall serve God upon this mountain. And Moses said unto God, Behold,
when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers had sent me unto you. And they shall say to me, what is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. And God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, had sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong. Now, sa wala pa naabot sila dinhi sa Egypt. As you all remember, this was in around chapter 30 of Genesis, diha nato masugod makita ang story ni Joseph, di ba? Joseph the dreamer. And then, after several years nga nahitabo, ibigyan na siya siyang mga igsuon, naabot siya dito sa Egypto. First, he was sold to the Ishmaelites, and then sa mga Ishmaelita, gibaligya sa dito kang Potiphar. Uman dito kang Potiphar, nasulod siya sa prisuhan tungod kay napasamanginlan nga iyahang gihilabtan ang asawa ni Potiphar. Pila ka tuig ang nilabay, nakagawas siya dito, pinagi ra pod sa pagpamuhat sa Ginoo. Then after that, he became the second in command sa Egypt. The only person nga mas labaw kaniya kay si Pharaoh. Klaro na to ha, lahi si Pharaoh, lahi si Potiphar. Potiphar is just an officer, and then si Pharaoh, siya gitong, kung sa tuwa pa ron, presidente. Murigana. Or siguro mas fit ang king. Murigana, king. Now, with Joseph being the second in command, the governor of Egypt, naana siya katong mga pagdumala sa kung unsaon pagpasulod o paggawas ang mga pagkaon. Especially that he has received a vision from God. Pinaagira po sa damgo ni Pharaoh na there will be 7 years of good harvest. And then after that one, 7 years of famine. So pinaagi ato, si Joseph ang nagdumala. Pag-abot sa famine, sa tigutom, unsay nahitabo, ang pamilya ni Jacob, ang mga igsuon ni Joseph, dito naabot sa Egypt, lakton nga pagkastorya, nagkapasiguli sila. And the name of Joseph became great sa nation sa Egypt. His name is really respected. Ang mga Israelita, ginatahod yun nila. That's why na ay usa ka specific na syudad dito sa Egypto that is dedicated nga dito lang yun magpuyo ang mga kaliwat o mga kaparintihan ni Joseph. Ingana ang pagtahod nila sa iya. Now, several pharaohs after, kaning pharaoh din sa Exodus, wala na niya kaayo na appreciate ang mga maayong buhat nga gihimo sa Ginoo pinaagi kang Joseph. Wala na niya gitahod ang mga Israelita. In fact, iyahan ang gitanaw ang mga Israelita as a threat. It became a threat sa iyahang rulership, sa iyahang pagka-pharaoh, with millions of Israelites nga nagtapok sa katong dapit. Ang nahitabo, tanaw niya, if ever nga mag-rebel ni sila sa kuha, pildimi, daghan kayo sila. So what he did is iyahang gi-increase ang labor, gigamay ang pagkaon, gidouble ang mga kota, which made the labor so heavy. Masamot nga nagareklamo na ang mga Israelita. And remember, when God has given His promise kang Abraham in Genesis 12, Genesis 15, Genesis 17, isa sa mga higayon ni ana ang Dios sa iya, mao na ni ang yutang saad, linhi mo puyo, but not right now. For 400 years, your people will dwell in the land of the strangers and they will be slaves there. Laktod man mao inihitabo. For 430 years din sila sa Egypt. Nahimong slaves. And then unsa may nahitabo right after? Sa sugod sa Exodus, dito na nato makita tong mga batang lalaki nga gisugo nga ipapatay. Okay? Basta naagay bata nga
kanang Hudiyo, bagong anak, paglalaki, patay. Matong nahitabo nga si Moses, gipaanod sa iyang mama dito sa sapa. Ug nakitaan sa isa sa mga opisyal. For 40 years, si Moses, he lived as if he was an Egyptian. That's why, di ba, kakuan mo na movie siya, he is the Prince of Egypt. Because that's the life of Moses for the first 40 years. He is the Prince of Egypt. But then, dito sa tumoy sa ika-40 nga tuig, iyahang na-discovery nga, uy, murag Israelita, manday ko. Ug sa iyahang pagkahibalo nga Israelita siya, nga iyahan na yung kaliwat katong mga taong gipangkulata, isa ka adlaw nagsuroy-suroy siya, kita siya naay usa ka Ehiptohanon nga iyahang gikulata ug taman ang usa ka Israelita, gibukal lang iyahang dugo. Iyahang gibalusan ang Ehiptohanon nga sundalo, ang problema, namatay. Iyahang gitaguan ang patayng lawas, abi niya, wala yung nakakita. Pagkaugma na isa ka Israelita ni ingon nga, ikaw di ba itong nipatay sa sundalo? Bati og kahanlok si Moses, siba. Og dito sa wilderness, dito sa disyerto, kita siya kasawa, kita siya panginabuhian, nahimo siya og shepherd. Okay? 40 years as a prince of Egypt, and then 40 years as a shepherd dito sa wilderness. And after 40 years na po as a shepherd, mo na ni. Exodus chapter 3. One day, samtang nagapamastol si Moses, he saw a burning bush. But what's amazing here is kaning burning bush, wa na sunog. Na ay kalayo nga nagdilaab surrounding the bush. Pero wa na sunog. Now remember, disyerto ni. Ug na may tanong siguro ani, wa nay mas uga pa, wa nay mas maayong sugnod kaysa sa mga tanong nga nasa disyerto. Lami ni sugnod sa kalayo tungod sa kauga. Pero kani naay kalayo pero wa na sunog. Na si Moses unsa man ni katingalahan nga butang. But in here in Exodus chapter 3 we see nga unsa daw to? That was the angel of the Lord appearing unto Moses in a flame of fire. When we say angel of the Lord, it could mean three things. It could be a theophany, or it could be a physical manifestation of an angel, or it could be the physical manifestation of Christ, Christophany. Now, it could either be theophany or Christophany during this time. I would say it would be Christophany. May pinakadool, may explain na ito niya. Christophany is the physical appearance of Christ in the Old Testament before the incarnation. Mao na siya, Christophany. And then, bago naman ito sa unahan, we need to understand the situation din eh. This is 400 years after the covenant or the promise was given to Abraham. Ana ang Diyos kang Abraham, you'll be a father of many nations, mahimong mulambo ang iyong kaliwatan, you will dwell in this land, you will prosper, you will be blessed, every nation will know your name. And then God appeared to Jacob, God appeared to Isaac, naapagid sila kang Joseph. But during this time, God appeared to no one. God appeared to no one inside Egypt, but only to Moses. So for them inside Egypt, they have this thought na aning paghuna-huna sa ilaha nga nagadagan that their God is already dead. That their God is already long gone. Wala. Especially that they are in Egypt, surrounded by multiple gods, the gods of agriculture, that even Pharaoh would consider himself as a god. The sun god.
Ang mga tao ilang ginakonsidera, whoever is the Pharaoh, he is the sun God, the one who gives light to all his people. This is a nation nga bisag asa nga lihok, bisag unsay himuon, naay Dios Dios, naay Dios Dios, naay Dios Dios. Nya ang mga Israelita for 400 years, their God was silent. Ang paghuna-huna nagadagan, asa naman ang among Ginoo? Wa na, patay na siguro to. And that's why God appeared to Moses. Not because of the thought nga their God is dead, but simply because He is a faithful God. Remember, it has been prophesied already 400 years, and now is the time to fulfill that prophecy na. And then during this time, maunaning ni Ana ang Ginoo, unsay iyahang ingon kang Moses. Verse 6. Moreover, he said, I, God thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people. And pag-abot din sa unahan, nangutanan si Moses, inigagto na ako, unsa may una ko sa ila, kinsa may nagpadala sa kuha. And God said unto Moses, verse 14, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto children of Israel, I am hath sent me unto you. This is the name that God had revealed to Moses during this time when He commissioned him to rescue His people. Pag-ingon niya, God said unto Moses, I am that I am. Eye asher eye. Which means, I am. If God is talking to Himself, moto, eye asher eye. But then whenever people would address eye asher eye, people would address God in that name as Yahweh. It's a very familiar name of God. We already know it. We already heard of it several times. He is Eye Asher Eye in His own. But whenever people would approach Him, whenever people would musturya sa iya, He would be addressed as Yahweh. So, Pastor, unsa may nakakuha na? So may naka-special sa kana nga pangalan. Again, remember, the Israelites, they already felt nga gibiyaan na sila sa ilahang Diyos. But when God said that He is Eye Asher Eye, it means He is, He was, and He will be. Eye Asher Eye, it means that He is God that is present. He's not a God, He's not the God of the past. He's with us right now. Mo na iyang buti pasabot sa mga tao, mga Israelita nga nibating nga wala na sa ilaha ang Dios. He wants them to understand nga abi ninyo gibiyaan, gipasagdan na mo sa Dios, but no. And in fact, He's the God nga dili magpaling-paling, dili mausab-usab, unlike the gods and goddesses of Egypt, nga lahi ang Diyos sa tamdanan, lahi ang Diyos sa gera, lahi ang Diyos sa adlaw, lahi ang Diyos sa sapa, lahi pag yun ang Diyos sa mga baki. Here, God is telling, whatever it is nga nasa niyong atubangan, I am above it. Whoever it is nga niyong mga Diyos, I am above it. Ug abi ninyo gikalimtan na mo, wala na aragihapon ko sa inyong taliwala. This is the most revered name kay Hanuman. This was their assurance during the time of their affliction. Nga abi nila, wa na'y Diyos, but then naadi ay. Ganong ingon ko sa inyo nga,
Murag naulaw ko sa Ginoo ani nga pangalan. Balo ba mo whenever ang mga scribes, kani mga skriba sila itong mga tigsulat sa scrolls. Whenever nga magsulat ang mga skriba sa pulong sa Dios, and then the name Yahweh would appear, di nila na isulat dayon. Ceremonially, they have to perform these things. Kailangan sa nila mugawas, mag-ilis, maligo, for them to be at least ceremonially clean and to be at least ceremonially qualified to write the name of God. Bisag kapila pa na mo appear sa isa ka chapter. Let's say katulo, kaupat mo na sila maligo. Ingala nila gina-approach ang pangalan sa Diyos. Yet here we are, kanunay nagpasipala, we would even use the name of God matag higayon nga makatamak tag hugaw, mabaliskad. Murag sayon ra kay sa tuwa ibungat ang pangalan sa Dios whenever, wherever we want. And yet here they are, giving respect and reverence to the name of God as much as they can. And then mo ingon ta usahay, mas maayo pa ta sa mga Israelita kay kanang mukuan gyud ta sa Ginoo. Layo pa kay ta. Ceremonially they were trying to really, ang ilahang kasing-kasing ba is they were really honoring God in all ways they can. All of it, because they were doing everything in their own to the point nga bisag wala gipangayo sa Ginoo, ilahan ang gihimo. And this is actually the reason in the book of John nga tong pag-ana ni Jesus, before Abraham was, I am. He's not saying nga mas tigulang siya kang Abraham isip nga tao. Of course, dili. Kay ang iyahang incarnation nahitabo man 33 years ago before to na-mention. Pag ingon niya, before Abraham was I am, he was simply saying, kung kinsa man tong Dios nga ni-appear sa inyo some time ago, ako to. I am the God who keeps the covenant. I am the God who sustains my people. I am the God who is faithful, who is always present, who will never leave you, nor forsake you. I will always be. I am, I was, and I will be. And this is God. Nga murag iyaharang ginapaabot sa kakomplikado sa mga Diyos-Diyos nga naa sa mga Ehiptohanon, He is simply saying, I simply am. Self-existent, all-sufficient, doesn't need anything. Ug mao ni ang problema ni Moses. Lord, saan mo nila pagtuo sa ko? Akin sa raman taon ko. You see, God doesn't need anything from us. If there's anything na mo gusto ipahimo sa Ginoo sa tuwa, it's simply to participate in His purpose. Because God is. And He will be. And kung before nag-focus ko sa inyo din how God sees the affliction of His people being El Roi, but that El Roi is also Yahweh. The God who sees is the God who is always present, omnipresent, all-knowing, and omniscient. Pagkahawon ninyo, this is the reason kung ano nagsugod ang ceremonial nga Sabbath.
Kung sa giingon sa Dios kang Moses, din ko magtapos. Yan sa dihan, ipagawas na ang mga Israelita sa kamot sa mga Egyptohanon. Verse 12. And he said, remember, sama sa ingon ako sa Noahic covenant, there will always be a physical sign of the covenant. Now, this is the Mosaic covenant. The covenant that God has given through Moses. Of course, this is for his people. This was given through Moses. That's why it's called the Mosaic covenant. Verse 12, and he said, certainly I will be with thee, and this shall be a token, a sign unto thee, that I have sent thee, when thou hast brought forth the people out of Egypt, you shall serve God upon this mountain. The physical sign of the Mosaic covenant was the Sabbath, that his people would know and worship God once more. Not just any God, but Yahweh. He was, he is, and he will be. All sufficient, doesn't need of anything, not complicated, simply in his own existence, Eye Asher Eye, I am that I am. So, something kung nakaingon ko ganina nga, lahi ra gyud na pag-Israelita ka, because you will really understand this portion of the scripture. Sa man, di man tayo Israelita, di man pula-pula atong mga aping. Pero, that's why we need to read and study the Bible. Nga even though dili yun ta Israelita by blood, at least by really learning who they are and who God is, we can come to understanding kung kinsa ba gyud ang Dios in His fullness through the Scriptures. So kung lang, the God who sees your affliction, the God who is all-sufficient, is also the God who is faithful to His promise. He is always present sa tuang kinabuhi. Diyos, magapadalangin sa iyang pulo, magamputa, Ginoo, niining takna sa kabiyon, nagpasalamat kami. And ikaw unta magasilyo sa katong mga pulo nga nadungog si muhang kaanakan karon. I pray that you will put in our hearts the reverence nga angay namong igahatag na kanimo. Unsa man lamang kami o Dios sa imong atubangan. Ilabihan kami kahugaw. Ikaw ang putli, balaan ug matarong nga Dios. Not just in mentioning your name, but in living the identity nga imong gihatag kanamo. I pray nga we will approach this in holiness, in reverence, not in a legalistic manner, but in a way nga amuag yun kining himuon heartily, sincerely, and intentionally. I pray that we will pursue holiness. I pray that we will pursue the things that you would want us to pursue. Pag bisag tuod, dili namo gayud fully masabtan, wala man kami sa same understanding sa mga Israelita of who you are. I pray that through your word and through your spirit, ikaw Dios magatudlo namo sa kanunay sa pagkinabuhi nga naog alang kanimo. Dalaygon ka sa katapusan kinaw mga pagampos pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen.